Hello mga igat! Grocery time! Gracious na talaga ang mga bilihin ngayon. So, mahal. Kaya noodles lang ta mga igat. Okay, noodles are ready. Let's mix in the flavors. Here comes the best part. Kain na tayo! And while eating, we had our little conversation, our chit-chat with my daughter. You know, funny stories with a dash of gossip. Kanang magmarites moments ba sa hay. For the chika-chika to the max. Pang-pa-add flavors lang gud sa atong gikaon kay noodles ra ba ni. Simple moments like this make everything worth it. So I hope na nihapon na sad mong mga kaigat. So ani sa lang ta. Bye.